Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope all of you are fine today. Okay, so back with me with Miss Ayu or Kak Ayu, whatever you want to call me. Kalian bisa panggil aku Miss Ayu atau Kak Ayu kakak. Nah, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Doa selesai. Okay, don't forget to prepare your book, your pencil, and other stationery that you have. Jangan lupa buat nyiapin buku, pensil, atau alat tulis lainnya deh yang kalian punya gitu. So, Miss, what we are going to learn today? Today, before we jump to the material, I want to ask to all of you guys, did you ever read Tinkerbell's story? Or did you ever make a fried rice? Nah, kalian pernah nggak nih baca cerita Tinkerbell? Atau kalian pernah nggak ya buat nasi goreng? Nah, aku tuh dulu pernah baca I ever read Romeo and Juliet story. Aku pernah baca cerita Romeo dan Juliet. And I also read Malin Kundang story. Aku pernah baca cerita Malin Kundang. But Miss, apa sih hubungannya? Okay, so today we are going to learn about narrative text, procedure text, and adjective. Oke, naratif teks itu cerita non-fiksi. Kayak tadi yang aku sebutin Romeo and Juliet, Malin Kundang, dan sebagainya. Kalau prosedur teks itu yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Kalau adjective itu kata sifat. Oke, first, narrative text. What is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Nah, bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, cerita naratif ini termasuk non-fiksi. Nah, non-fiksi itu seperti apa? Kayak dongeng, mitos, cerita rakyat, animal story, kayak gitu. Oke, instructor. Aduh, Miss, aku tuh pusing banget nih ngeliat strukturnya. Aduh, kayak gimana sih, Miss? Oke, tenang aja. So, first of all, it's orientation. Jadi, kalau misalkan kalian baca nih, cerita Malin Kundang. Nah, itu kan ada kayak awalan dulu ya, pengenalan ceritanya, misalkan tokohnya siapa, kayak gitu kan. Nah, oke. Jadi, di dalam orientation ini, berisi perkenalan dan ada who, siapa tokoh yang terlibat, when, kapan terjadinya, where, di mana terjadinya. Nah, who, when, where. Nah, ini tuh kita udah pelajarin ya di kelas materi terakhir kemarin. Oke, terus ada complication. Nah, complication itu apa sih, Miss? Jadi ini tuh awal mula peristiwa dan menjadi rentetan alur cerita. Ini maksudnya apa sih, Miss? Aku tuh nggak ngerti. Oke, jadi complication ini kayak dimulai nih peristiwanya uh, mulai terjadi gitu. Jadi misalkan kayak nih, yang penting yang perlu perlu diingat di complication itu adalah interaksi pelaku atau tokoh dalam cerita tuh kayak gimana sih kayak gitu. Misalkan apakah ada perubahan kayak gitu. Terus interaksi yang kemudian menimbulkan konflik. Nah, ini adalah complication. Terus, macam-macam konfliknya itu bisa beda-beda. Permasalahannya bisa tentang natural conflict, jadi konflik antar semesta atau antar alam. Jadi kayak permasalahannya antar semesta gitu. Terus social conflict, konflik antar pelaku atau tokoh kayak gitu. Terus ada psychological conflict, konflik yang terjadi pada batin atau diri sendiri gitu. Jadi misalkan kayak social conflict nih. Social conflict tuh misalkan ada permasalahan antara misalkan Malin Kundang bersama ibunya. Nah, ini nggak perlu kalian ingat, natural conflict, social conflict, psychological conflict, nggak perlu kalian ingat, tapi you have to remember that complication is interaction between tokohnya gitu. Jadi interaksi
pelakunya tuh seperti apa, terus kayak pokoknya the conflict is inside complication. Jadi di dalam complication ini ada konflik yang terjadi, kayak gitu. Nah terus ada uh, resolution. Nah resolution ini penyelesaian yang membuat jalan ceritanya berakhir. Jadi penutupnya tuh kayak gimana sih? Nah itu termasuk di resolution, kayak gitu. Next, nah naratif teks ini bisa ditambah nih dengan evaluation dan reorientation. Biasanya strukturnya bisa aja kita tambah sama evaluation and reorientation, tapi it's optional. It's up to us. Jadi ini tuh nggak terlalu penting dan ini terserah ke kita yang buat teksnya. Nah, evaluation and reorientation berisi kayak kesimpulan terhadap cerita tersebut gitu. Oke, nah ini ada contohnya nih, ada contoh cerita. Goldilocks and the Three Bears. Once upon a time, there was a little girl called Goldilocks. Oke, so ini ada cerita nih, naratif text. Goldilocks and the Three Bears. Once upon a time, there was a little girl called Goldilocks. One day, she went for a walk in the forest. Quite quickly, she saw a house. She knocked on the door, toc toc toc, and when no one answered, she walked inside. Jadi ada seorang anak kecil nih, dia namanya Goldilocks, dan Goldilocks ini jalan-jalan dan ke hutan, dan dia lihat rumah. Akhirnya dia ketok pintunya dan gak ada yang menjawab. Akhirnya dia masuk ke dalam. Okay. On the table in the kitchen, there were 3 bowls of porridge. Goldilocks was hungry. She tasted the porridge from the first bowl, but it was too hot. She tasted the porridge from the second bowl, but it was too cold. Then she tasted the last bowl of porridge. This porridge is just right, she said happily, and she ate it all. Nah, jadi ini ceritanya hampir kayak Marsha and the Bear ya. Jadi dia pas masuk, dia ngeliat nih di kitchen ada 3 bowls, ada 3 bowls nih, bowls namanya mangkok ya, of porridge. Jadi berisi bubur gitu. Porridge itu bubur. Goldilocks was hungry, dia lapar dan dia nyobain karena dan ternyata itu panas gitu, sangat panas. It was too hot. She tastes the porridge, dia nyobain buburnya dari mangkok kedua, dan tapi mangkok kedua itu dingin kayak gitu. It was too cold. Yang tadi hot, yang sekarang cold. Then she tastes the last bowl of porridge. Dan akhirnya dia nyobain mangkok yang terakhir, the last bowl. Terus katanya, ini nih yang pas gitu. This porridge is just right, she said. Okay. After she had eaten the porridge, she went into the living room. She saw 3 chairs. Goldilocks sat in the first chair to rest her feet, but it was too big. Then she sat in the second chair, but it was still too big. So she tried the last and smallest chair. This chair is just right, she said happily. But when she sat on the chair to rest, it broke into pieces. Crack! Jadi setelah dia makan buburnya nih, dia pergi ke living room, ruang tamu. She saw 3 chairs. Dia melihat 3 kursi. Goldilocks duduk, sat in the first chair, duduk di kursi pertama dan meluruskan kakinya gitu. Tapi ternyata terlalu besar. Dan akhirnya dia duduk di kursi kedua, tapi itu juga terlalu besar. So she tried the last and the smallest chair. Akhirnya dia nyoba the last, yang terakhir, kursi yang terakhir, and smallest. Jadi kursi yang terakhir dan paling kecil di antara yang lainnya. Terus katanya, this chair is just right. Nah ini nih yang pas, katanya gitu. Tapi tiba-tiba it broke into pieces, ternyata patah. Goldilocks went into the bedroom next. She lay down on the first bed, but it was too hard. Then she lay on the second bed, but it was too soft.
Then she lay down on the third bed, and it was just right. Goldilocks fell asleep. Nah, jadi si Goldilocks ini pergi ke kamar di sebelahnya. Nah, she lay down, dia tadinya ke tempat tidur yang pertama, tapi terlalu kasar. Tempat tidur yang kedua terlalu lembut. Akhirnya dia tidur di tempat tidur yang terakhir dan ketiduran. As Goldilocks was sleeping, the three bears came home. "Someone's been eating my porridge," said the daddy bear and mommy bear. "Someone ate all of my porridge," cried the baby bear. "Someone's been sitting in my chair," said the daddy bear and mommy bear. "Someone's broken my chair," cried the baby bear. Jadi selama si Goldilocks ini tidur, nah 3 beruang tadi masuk dan mereka si Daddy Bear and Mommy Bear bilang ada yang makan bubur aku, terus juga ada yang duduk, terus ada juga yang matahin kursinya gitu. When they got upstairs to the bedroom, Daddy Bear shouted, "Someone's been sleeping in my bed. Someone's been sleeping in my bed too," said the mommy bear. "And someone is still sleeping in my bed," said Baby Bear. Goldilocks woke up and saw the three bears. She screamed, "Oh!" and she jumped and ran out of the door. The three bears never saw that little girl again. Akhirnya pas ketahuan, akhirnya si little girl ini langsung pergi kayak gitu. Oke, nah next we learn about procedure text. Nah, jadi procedure text ini is to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or step. Jadi langkah-langkah gitu. Jadi procedure text ini ngasih tahu langkah-langkahnya tuh gimana aja sih buat bikin sesuatu. Nah, misalkan how to make scrambled eggs, misalkan cara buat telur dadar. Let's learn how to make yummy scrambled eggs at your home with this easy recipe. Terus dia ngasih tahu nih ada ingredients-nya, ada 2 eggs, milk, 1 teaspoon of butter, a pinch of salt and pepper. Terus steps-nya ada first crack the eggs into a small bowl. Jadi dia ngasih tahu langkah-langkahnya. Ini you guys can read all of this if you want to know how to make scrambled eggs. Okay, next. Okay, next adjective. Nah, adjective itu artinya kata sifat. Nah, jadi kalau misalkan, oke deh, kita next to the slide. Nah, what is adjective? So, adjective is like kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti yang dapat berupa orang, person, tempat, place, hewan, animal, benda, atau konsep abstrak, thing. Nah, jadi, aduh, kayak gimana sih, Miss? Oke, kita lihat contohnya. Nah, jadi contohnya di sini nih. Kalau misalkan kalian, if you feel like calm, if you feel like cheeky, intelligent, faithful, pessimistic, friendly, good tempered, jadi kayak friendly, kayak mudah bergaul nih sama temen yang lain. Terus punya good temperamen yang bagus, terus happy, terus kayak hardworking, honest, nervous, kayak gitu, humble, lively, obedient, optimistic tuh optimis gitu. Terus kayak humble tuh kayak humble tuh murah hati gitu, intinya kayak gitu. Nah, jadi adjective ini kata-kata yang bisa ditambahin kata sangat. Jadi misalkan adjective tuh kata yang
Kalau misalkan kita kasih sangat di depannya itu nyambung. Jadi misalkan kayak apa tadi ya? Kayak tenang nih, calm. Sangat tenang kayak gitu. Tapi kalau misalkan meja ditambahin kata sangat kan gak nyambung kan? Misalkan sangat meja kan gak nyambung. Nah, kalau calm ini kayak sangat tenang. Nah, itu kan nyambung sangat tenang. Jadi kata-kata di adjective ini adalah kata yang bisa ditambahin sangat di sebelumnya. Oke. Nah, ini di example of adjective ini adalah contohnya. Nah, another example, contoh lainnya, he has blue and sharp eyes. Dia punya mata warna biru dan tajam. Sharp, nah sharp ini adalah adjective. Terus, she has pointed nose and white skin. Nah, pointed itu mancung ya, termasuk adjective. She is sensitive and easily angry. Jadi kayak sensitive. Nah, ini keywords-nya itu, kuncinya itu adjective bisa ditambah kata sangat. Misalkan sangat plus adjective. Jadi misalkan sangat sensitive, very sensitive. Terus ada, ini aku lupa ngasih kata sangat. Jadi sangat itu bahasa Inggrisnya very. Nah, very. I'm sorry if it's look not properly, nggak rapi karena ini aku nulis di Zoom-nya. Oke, terus ada my daughter is cute and cheerful, kayak gitu. Terus ada my bedroom wall is green. Green, uh, green ini termasuk warna. Nah, warna itu termasuk adjektif juga karena bisa ditambahin kata sangat kan di depannya, jadi kayak sangat hijau gitu. Jadi yang tadi blue, blue juga termasuk adjective kayak gitu. Terus ada John is the smartest in the class. Nah, smartest ini paling pintar. Nah, ini termasuk adjective. Dan another example is this, and my cat has brown and soft fur. Bulu yang lembut kayak gitu dan warna coklat. Okay, so now we exercise. Kita latihan soal. First question is about procedure text. Nah, jadi ada how to clean an LCD screen. Shake up the detergent first. Shake up the detergent and put it 15 until 20. Aduh ya Allah, Okay, so now exercise. Nah, ini ada soal nih. How to clean an LCD screen. Jadi, gimana cara membersihkan layar LCD? Okay, first, shake up the detergent and put it 15 until 2 cm away from the LCD screen. Jadi, kocok deterjennya dan letakkan 15 sampai 20 cm dari layar LCD. The second is spray on the LCD screen surface directly. Jadi kayak semprot nih ke permukaan layar LCD on the LCD screen surface directly. Jadi secara langsung kayak gitu. Directly itu secara langsung. Terus the third is cleanse gently using the fabric cleanser or brush. Jadi bersihin dengan lembut pembersih kain atau sikatnya nih, brush, sikat. You can also do the following steps. Spray the detergent on the fabric cleanser. Jadi kayak semprot deterjennya nih pada pembersih kain. Fabric cleanser tuh pembersih kain. And the second, clean the LCD screen surface to make it as bright as a new one. Jadi bersihin permukaan layar LCD-nya nih agar secerah yang baru, as bright as a new one, agar secerah yang terlihat secerah kayak yang baru gitu ini ya. Oke.
And the question is, nah, what should you do to detergent first? Nah, apa sih yang harus kita lakuin nih? What should you do to detergent first? Jadi, apa yang kita bakal lakuin buat si deterjennya. Jadi, tadi kita lihat sebelumnya, shake up, katanya gitu, shake up the deterjen. Berarti ini jawabannya shake it up, D. Oke. Terus selanjutnya number 2, ini salah ya, ini kelebihan nomornya. Oke, number 2, before cleaning the screen surface, we spray the detergent on the screen. Nah, sebelum membersihin permukaan layarnya, we spray the detergent on the screen. Jadi kita semprotin deterjen ke layarnya, ke permukaan layar directly gitu. Jadi secara langsung. Or spray it on. Spray itu semprotin. Gitu. Spray it on. Jadi kita nyemprotnya dengan apa? Nah, tadi kan kita spray it on. Kita kalau gampangnya itu cari kata-kata yang sama. Nah, jadi ini ada kata spray. Tadi kan ada kata spray di pertanyaan. So, spray the detergent on the fabric cleanser. Jadi gampang ya. Jawabannya spray it on the fabric cleanser. Oke deh. So, that's all for our lesson today. And I hope all of you guys are understand. If you have a question, feel free to ask me. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan langsung ditanyain ke aku. Or you can search on the Google if you or you can search on the Google if you shy to ask me. Atau kalian bisa nyari di Google kalau misalnya kalian malu buat nanya. Okay, so I hope for the next lesson is getting fun, semakin seru, and don't be lazy to reach your goal. Okay deh, thank you. That's all. Bye guys. Goodbye. Assalamualaikum.